for the very long introduction and for the warm welcome. You may now take your seat. Thank you. To our faculty and staff, headed by Ma'am Delia Calexto, our conforming officer, Ma'am Sally Ulalim, represented by Ma'am Brenda Amado, parents, graduates, completers, and learners, to our barangay officials, visitors, ladies and gentlemen, good morning. Naimbag nga agtapa tayo amin. Today is the day that the Lord has made to all of us. Our graduates and completers, you were confirmed and received already your diplomas and certificate of completion. Our parents and teachers, who will say, yes, at last, nalpas manan ang timay sa nga tawen, nga pa nag-i-eskwela, and looking forward for the next school year. And for me, to come back into this stage, to be with you all. Well, our beloved alma mater, Bunang Integrated School, in the whole community of Bunang and nearby community that I am always proud of. With your lovely smiles, dagita naglalawa nga SMU, kaanak na nagbabawi nga nang akseptar iti invitation. Thank you for not giving up on me. That on the third time na panliligaw niyo sa akin, napauon niyo ako. To be your guest or keynote speaker, it is an honor and I am grateful to be with you all as we celebrate this momentous occasion with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na bagong Pilipinas. This would be a challenge to each and every one of us. And malagip ko matlaan, dahito matlang iti challenge, iti da kami ti ubing, iti da kami ti nag-graduate 2 decades ago, almost 2 decades, because that was 2005 and batch active 2004 to 2005. That was my school last year nga nag-eskwela iti dahito nga eskwelaan. So learners and to all kabataan, ask ourselves, paano nga ba ako maging bahagi sa matatag na bagong Pilipinas? Napakalaking bagay na pag-isipan at gagampanan. Pero ako bilang isang keynote speaker ninyo, naniniwala ako that big things comes from small things. And I hope that my sharing today is a small thing nga pangrugyan tayo amin. Allow me then to share with you some highlight of my journey towards who I am today. A story that is not a joke nga umipakatawa, hanot nga drama nga umipasangit. Pero totoong kwento that I hope na makakapulot kayo ng aral at inspirasyon para sa pagpapatuloy ninyo sa buhay. So, ready na ba kayo, completers and graduates, learners? Are you ready to listen? Introduction pa lang yun. Introduction lang diya eh, o diba? So, allow me to reminisce or sa lagi po't maniti, kina-elementaryak iti dahito nga ground. So, as I come with you and congratulate learners and parents, as lang malaglagit ko iti shock iti nag-graduate matlaan. So, with mama iti, so natikadwak matlang na imay dito. Ngayon, lagi pan tayo nga melpas iti dahito nga graduation, hantayo nga nadanon dahito nga aldaw, nuhaan nga gapo iti sakripisyo iti iti adu nga tao behind us. I started as a visitor, nag-daycare akitoy and visitor. Ta 2 years or 3 years ko nga nag-daycare, makisip-sit inak idi kanimanong ko.
makitugtugod ak ide school, uray hangko nga mauawatan idi nga talaga makitugtugod ak. Isa nga di na umaak nag-visitor ak. Visitor and then nag-grade 1. At that early age, naadal ko nga agluto iti napoy. At pakan iti tarakan. Ag ila ko iti maning nga apitan da dadi iti pasdong. Awitan da isang at da dito iluto iti morning. Ibalot salmon mi tapos apan ko isulsol iti dita ay di teachers ide. Pati adak halaman si matlang kasday ila ko mi ide. I was then imagine grade 1. Kan ada pa iti mushroom nga maalala ide abat. No adu dayta isang pet ni dadi nga ikat mabaring nga ila ko uray duwa nga bungon dayta nga ikat sagaysaan mi nga at kakabsat. No ila ko tap no adda ti balon mo. But grade 2 ni dadi kat natay. So malagi po idagsaksakit isuna. Malagi po agsarsarwa nga ikatrabrabi at kami kanimanong ko mani nga mang massage itibak na. Dahil sarwa na apan may ibang lang uray niya nga oras day ka. So nag-inanay isuna iti grade 2 ak. After nga awan isuna, may maysan ni mama. I am very thankful nga uray na awanan that time. So nakakintuloy mi aming agit eskwela. My sister, Manang Marites, that was she was college. My Manang Richel is high school, and then doon kami with my brother Manny yung mabatbati dito. Kanayan kami yung mabatbati. So, iso nga napadasak na elementary at almost amin nga balay siguro dito ikat naturog ako. Approve ba dagi ka taga-bunang? Well, yes. Ag-isisang lang ng agpaiso di. Apanak makiturog iti amin. May sapay nga discarded as early as this age. Katya pa nag-ilako. Shout out ka ni Auntie Ana. Iso natin apang kupag-alaan, iti superbite, drinky, kasay. Ito na kanya 81.25 ilako, 81.50, meaning adati 25 cents ko. Nung nakailako akti upat, adati piso, di ba? At the age of grade 3, diniskarte ang niyang kalamsing, ang kalansel mo amado. I borrow 500 pesos, amok ini nga mapan di Bagyo, apan at market is a hilltop, iawit ko, ijayan nga enrigit iti agili ilako, and that was the store. Nung naabutan nyo ti store ni Lola yung nga Marta, iti baba. Siya pinangiro iti ijay, that was way back 2002. So I was in grade 3. So, kastati, discarded habang agis eskwela ak. Despite man dagizay nga experience, ngay kat agpasalamat kami ta na ipalpas mi and successfully graduated with honors. One thing I remember also in this ground is being an athlete of Taekwondo. Grade 4 to grade 6, da kami iti eskwela ni Sir Chester Bolsho. That was the time mas ingununag manan iti they discipline iti maysa nga wing. Kung naktatta nga maibagak, ma-realize ko rin as I grow older. Very strict training iti maysang athlete. Kapukaroon iti tenets iti Taekwondo nga courtesy, integrity, perseverance, self-control, and indomitable spirit. With those tenets of Taekwondo, hangko nga naman malayan nga habang ma-train kami nga ikat na ilib ko din nga training. And another is the scouting. Nag-enjoy dita dati backyard jamboree mi ito'y children's park, and then ipanak izay pasdong, nagay, and buslang. So no scouting anya ti mangyari izay, di ba? Pakayo agluto, agkayo, nagizay. So nagizay basic na aramidan iti balay nga ikat na ituro kan mapadasan nyo. So grade 6, may sapay nga memorable hold. During my grade 6, napang kami ag medical izay dumon. That was I started my bank account. Sino kanya riyot ag-alkan siya? Very good. Keep it up. Ag-alkan siya or ag-open tatan na nakatata ag-open ni savings account. So grade 6 at ide,
Apanak nag-open ti account ko ijay Rural Bank. Inga natata active di pa lang din yung makamuno-mano karga na. So, at that early age, in paras hon nga nag-save iti kwarta, nga haan nga nagapu kani mama or no dikat savings ko. No ag bakasyon kami, adati itata idulin ko. Agastusak nga haan nga din nagastos unay. So normal lang agata nga apa nagtulungan ni Auntie Ana Idzay. Ito nanda iti libre, o di ba? May libre. Diskarte lang yun. During my graduation, I remember, at the iti father and daughter presentation me kani Uncle nga Rosel Flores. Lola ni ba? Anak ni Cristel. And the song says, anak manananos ka, nawari barkada, estumat di istilang, barang makakanta. Kadi kan umiso, ay magadiam mo, ano si bigat, siya'y panganam to. Demot lang ti message, damama kang daddy ko niya. And to us as we respond. Aw ay amas tak diskwila, basta tumulong ka't amingay ka sa pula. Uyak ipabati, tama ka adalak, tadiyak umisus kapadasan diyagyo. So that was the first and second stanza of that song by Don Juan. So nagmayat iti mensahe na, ngarita nga mensahe na, binalong ko until I reached my high school. During my high school, I was then lucky and blessed to have the full scholarship of Cruz, the Laguinia Clan Scholarship offered IDJ San Teresitas High School. Amok nga narigat nga agstay iti public school, ngam gapo ijay nga privilege scholarship, I was able to enroll and successfully graduated in that school. I'm lucky to stay with the quarters iti dorm dagiti teachers. Gapo iti experience da with my older siblings nga nag-school lamot lang iti Kapangan. They invited me to stay with them. At dati may isang arong izay. Kat jay nakadwak ni Mamiyong Nieves, manang Lizery Labuyan. Dagizay matlang kahadwak ka nagapu dito. Kat niya ngay mananti problema during our high school. Siyempre, dahil taabas to. Bagas, mateng, grocery, allowance, anyati pang pari project. Maranranasan niyo ba din nga problema yung upi? Yes. Ngayon nag-discarte ak manen. Nohan kami nga agawin, aglaba ak itibadong ti teachers. Nga kabalay ni. Ibati da day susi kanya, adda idzay beddan day bado, day sabon, and 100 pesos or 150 pesos, whatever amount day sa nga isunti with merienda pa. Lumaming saan dapat ibati sa kitchen at tamangan ka. That's how I survived my high school. Hanak nga makadiskarte idzay nga ila ko nga kasla dito nga ako nag-isor-sor. As everybody knows nga ako nag-isor-sor. Idzay nga ikat diskarte nga kasday. And one more, we're very thankful nga di-adak idzay with Father Sulis and Father Silog. Makibarbaryo kami during weekends. Hanak nga agawid ta isuka pa ide pamasahe. Instead nga pamasahe yung manuti pamasahe di de souvenir piman no tapos student pa lang, di ba? Hanak latan nga agawid agstay kami di parish, aglaba kami no dati paarami di convent, apang kami ag-serve, and then makibaryo kami, and with that napang kami ti baryo pat adto ti offerings nga hanmak laang makonsume in the convent, they will give it to us. So adan ti bagas, adan tinatang kasay, and bonus pa no maminsan nga ikat no adda ti extra da ikat ag ito da iti kwarta mitiman. Nagdakal nga banag diay nga in survive ko idi adak ijay Kapangan.
Actually na sangbutan dak ni Ma'am John na itsay. First year iso na di fourth year ak, so may sa iso na nga alagak itsay dormitory. One memorable experience is idinawash out Tigawa way back 2005. Gapoy ti project ko, nakiwalking ak kada Uncle Amado, yung taga-inuman. Nag-walking kami from Gawa, Ingana ditoy. Dandanag ko nga, haan ko nga maaramit ti project ko. Imbis karon nga in-text ko kada mama nga, alam niyo man, naging albums ko dito, tada ti album ko, idulduling ko, taaramidak na scrap album as our project. Pinadas mi nga nagnagapulang iti project. Agtay typhoon pa idi, ket in sakripisyo nga nakiawit with the elders, di ba, dada kakaduan. Tapno lang ma-complete ko dahil nga project. Year 2007 to 2008, that was third year. Basitak anya, basitak idi, ng inga na data. Ngum, I was nominated in to join the pageant of Mr. and Miss Intramurals of St. Teresita's High School. So, di activity ni Izay Kapangan. Nga aming katag-enjoy agay ayam. And you are lucky tagtangay ket adan ti Intramurals unity. Congratulations. Give hands to our teachers nga very supportive kada kitang activity. And also our parents. Supportaran tayo dahil tang activity. Because it is a social the way na ipakita da iti skills da, ma-develop da. Uray da kay kagay ay ayam dito, it is also a break kanya da. Di ba kay kaya to kay ay ayam learners and graduate completers? Yes. Well, so, non-moving up talaga. kinabasbasit ko ngay kat nakidjoy naklata iti pageant. Yung anya sinang guyo di score ko. That was a Reclamation. very memorable question. Q&A of that pageant. The question is, nya ti cellphone kan ka? It is an advantage or disadvantage? Kasi samat, basta kasi titinor natin ang question. So, damanap na kayo. Mayat ba ka cellphone? Well, First year well, kayo. Ito si cellphone mi nagkipad. Nagkipad, di ba, call and text lang di ay. So, the answer ko edi, relax sak edi ngay. Ada ni mama izay audience ko manan edi nga. No, ada ni mama, hangko nga ako, hangko akit kita, ta nervous sa, paslatad ta. Well, akit kita. Ngay kat, my answer was then, well, it is an advantage because it is our way to communicate with our parents. Harusyak nga naiadayo ako. At ay sa rajay bunang da mama, ada kami kapangan, uray no niya ti problema, uray niya ti kayat mi nga ibaga through cellphone nga kat mai padawag mi no niya ti kayat na ipadaman. So, learners, let's go back to that question and answer portion. Kanyayo, kanya ti cellphone tatak. Hanyo ko mga lipatan, it is your way to communicate, nga uray no adayo kayon to, college kayon to or no, uray tata, ibagay nga mama, adaak dito, mama apan kami ijay. Mama, I love you. Hanyo, may bagay in person, mama, I love you. Uy, wrong sense samad baka ko na ni mama kung daddy. Yeah. So, cellphone, dahil ko ang malipatan nga may side-side kapangan. Being a consistent with honors, ngay kat kaasin na, nag-graduate ak garod akas. Dahil baga dadatay valedictorian, I also received the President Gloria Macapagal Arroyo Award, Leadership and Academic Excellence, the Jerry Rojas Leadership Award, the STHS Liturgical and Leadership Award. Kan intuloy ko matlang, ti ay ayam po ti taekwondo. Iso nga deti ibagbagak nga inrugiyo gayam. Uray ay natipapanan nyo, mabalin nga ituloy yun. Kasi the skill yun, naala yun. I-develop yun lang dayta. Naturadak nga mangibagakan ni Father Sidog, iti nga Father, makiayayam kami man nga tagabunang together with Albert Manok, manang ni Adelaida Bulele. Da kami kitagabunang nga adadjay, da kami kinang represent ti STS, iti district meet, napan kami iti provincial meet and represent meet ti Kapangan. So take note, tagabunang amin dagizay nga nakitaekwondo. And
we ended up, nag-medal kami with lang iti provincial meet, silver nga lang, 2 consecutive. So that's how important Samat. can very thankful kayo kuma. Kadagiti activities nga ibagbaga or ititid dagitoy. Teachers yu kunyayo habang ada kayo ditoy. No kaya nga practice. Madandanagan ni mama tabaka kanu maapektaran ti academic ko ay ayaw kan karuwar meeting. But no, you just have to balance. Balansehin nyo ti oras yo. Kanhan yung alipatan, dagiti trabaho yung lagtay di balay. Han ko mga excuse di ay, tapnapan kami agay ayaw, kano, ag-practice kami. Nalipatan yung itdi nga nagpakanti manok, nagpakanti aso. Ayan. Must be a balance. After graduation, I applied special program for employment of students, the SPES. Itinadamag ko di, I applied with that and in process may di atok and I was assigned di atok National High School main poblasyon. Ijay ko nga na-meet dagi di teachers and staff damat ng ijay ta office and school ti nagtatrabahoan mi. With there, habang ipaprocess ko ti scholarship ko iti Benguet Provincial Scholarship, I was qualified with that scholarship is in process me. It is a blessing manen nga namamok ni Ma'am Esperanza Takay Kadyas. Kasi sin mi kaanahan ni tagapasdungat ay dyan. Who luckily won the raffle of scholarship grant iti GSIS. So aming nga government employees nga ikit ada iti raffle da. So no lucky ka nga nabunot itinagan mo, ada iti may isang scholarship grant. Nag-adopt the papers na yung I was able to comply. Tako na lang ading ko, makakayat mo ta oras si kada ito'y. With that, na-qualified ako ka na i-awardan kanya scholarship ko is a provincial, but I have honesty system apan ko in wave. Actually, the ito tayo province is the allowance. Karano private school, hani umana iti tuition. But I am blessed iti scholarship grant ti GSIS with a maintaining average of 85%. So if you are in college of 85%, medyo narigat. So, apan tayo iti college ko, during my college, nagrigat hang ko amuno niya ti course nga alaag. Kunang iti ag short course aksamat ag trabaho akiti. Ta kwarta mat lang di ba ti biruhon tayo nagtrabaho tayo? Ay siya? Yes. Oh. So iti ag-enroll because of my interest mat lang iti entrepreneur, nag-ag-ila ko nga training ko dito I enrolled Bachelor of Science in Accountancy. Mostly ibaga ikat narigat ti accounting. But I challenge myself. I accept the challenge. Kunak nga narigat sige man takitak no kaya, o di ba? I challenge myself with that talaga. Kan panunutan nyo iti, i-maintain nyo nga average iti scholarship was 85. Medyo nagrigat ada ka SLU. Pero thankful akta na survive ko diay. One challenge during my college years is my hospitalization. Iti first year akmanan. So tingnan nyo, grade 2 na tayo ni Daddy. So ti challenge may sa challenging iti elementary. Iti high school, jay dagita project, day distance, day maiadayo ka. That was the challenge. And college years, sabaling a challenge. Hanggang malmabas ti challenge. Nagsakita during ahini, EH1N1 virus na malagipyo. Dahil ti COVID iti. So, I was then hospitalized 1 week. Yung thankful after hospitalization ko, gusto mo nga ipa-stop daw muna ti school. Nag-suspend dati classes iti. So, nagawin ako lang dito buwan nga nag-ras. During my, iti panagsakit ko nga I've been longing for the care and love. Attention ti kailangan iti parentas. So, start
Mother, I salute you for that. Amuna, urayhaan nga agsasawhan kami nga agsinaw, idingam amuna. Namunan nga nagsakitak in Mayan Isuna, kinita dak ije hospital, yung gana inawit dak. So di matitimay sa nga dakal nga akam tayo akas parents, takitan tayo, tabaka, dagan saksakitan dagiti ubing nga ikat, hantay mga attendant, and possible nga isumot lang ti mga apektar niya na. And daka yung matubing, nga dati i-recruit na nyo, iba nga yung dapat kadagiti parents yun, tapno amuda ti aramidin na. College is a very challenging for me because adun ti maimingle lang. At sisinabali kayo iti culture, sisinabali kayo iti habits, kasday. Iso nga siya nga ikatawan iti mismo nga barkadak nga no, sino ti kadkadwak iti gamin isuday. Iso ti kadwak iti school haan. I follow the technique of having self-review, apanak iti library, agdamagak iti classmate ko, or agdamagak kadagiti teachers, and more, agdamagak kadagiti tuition. Graduate iti centeries nga higher years ko nga taking up accountancy at SLU. Monday to Saturday, ti klase ti college. Iso nga awan ti time mo talaga nga agbulakbol. Iskwilaan variety talaga nga biyag me. And Sunday, iso lang ti irorwar mo nga apan makimisa, apan ag-grocery, kan agbisita iti kapamilya. Apan ko bisbisitan iti ni manong ko nga da seminaryo. Pero isa sa pinakamatinding memories ko during my college, adaman ng diskarte, kanya nga tadi. Aglaklak ko ak iti cookies, pulburot, pastillas, candies, and I have my loading business while going to school. Sino ti customer ko? Dagiti classmates ko, kasi iti klase may iti tig to 2 hours per subject, ako dagiti major subjects. Sino ti customer ko iti load? The teacher ko, dagiti classmates ko, kasi bawal tag ipasok iti lako, iti eskwilaan. Ngam, ada iti bag ko, uno bit-bit ko, kaduan day libro, diskarte. Iso nga agis eskwela at dati kwarta. I did not rely on the allowance nga magapu ka ni mama. Gapunta amok garod nga awan iti source ng dakkel ditoy. Numan agdangay ket ti kailangan idi ngay ket abang. Kailangan ngay ket di pangbagas di dakkel nga major nga expenses. Pero ti allowance no ada itanda na awan-awan. My sisters then is in abroad. Agpadalada, ngamhang ko nga garawan ti padalada without their permission. Han ko nga garawan ti kwarta no handang ibaga nga bawasa. Ibaga da nag-ala ka iti allowance mo nga 500. Okay, ag-ala. Ngam gapo garon ta adat ti extra money, ada savings ko. So while I'm studying, adati masisave ko matlaan. So 2012, nalpas ko, ladderized kami sa accountancy during our time. So I have 2 diplomas and 1 certificate. 2012, Associate Accounting Technology. Iti 2013 nga isuring Management Accounting, nga awan ti board exam na. And 2014, successfully graduated my Bachelor of Science Accountancy. So straight, the 5 years nga ladderized, hanak mo na pagbagsak, nag-graduate in 5 years. So, it is a challenge to all of you. Nga kapay kumatalo na kayo, matnunya ti kayat yung aramidin nyo ti amin, tapno iti kastangay, kat malpas you in just time, in time talaga isuna. Tapnuhaan nga di ay kunada nga, sunga cum laude, gayam kat sunga 10 taon, iti college. Agasam nga day tawen, agasam day kwarta, day effort, day oras launay, nga sayang. No, hanyong aston biskuit layo. So, learners, graduates, and completers. As-aston nyo kuma. At no itikas tangay kat until your college years ngay kat no nyaman iti dreams you, maragpat you.
But that not end my journey. That not ends my journey because I have to review for my board exam. The board exam ti accountancy kunada may sa karirigatan because kaslamat lang nga lawyers 4 days. So the lawyers 4 weekends. Da kami Saturday Sunday so 4 days the board exam na dayta. And I'm kasla tagtag inop. Tuloy-tuloy ti ingkas na nag-review ak ijay Bagyo hanak nag Manila. Kunak nga sige matakitan tayo. I challenge myself again. Ti kunada mas may ijay Manila kang ag-review so ti dangdangan mi ti kahadwami. But I challenge myself kunak uray dito yung Bagyo because I believe ngano pa nag-e-exam unya ti ka-important yan is the basic. No kas ano ka nag-eskwela iti from the start of your years. The basic ti kailangan. Kathanak na nagkamali. Ti renumar or ti style ti board exam like that. As a whole gamin din. Nya inadal mo first year to fifth year. Iso di ay board exam yo. So, we have so learners, ibagak man kanyayo. You always have to go back to the basic. Haan kayong agin lalaing. Haan yung ako na nalaing ako. Nahan nyo pa lang amo iti basic. So, 2014, successfully finished my iti pa nag-eskwela garot kan naka-board exam ako. And thank you Lord. Ta iti 2015 habang dati pwesto nga iman-manage ko dyan Trinidad. Dati invitation iti Landbank. Pinmasok ak iti Landbank, han ko nga amo iti trabaho, han ko amo naman iti sweldo, han ko nga amo ti ada-idzay, di ba? But I took the exam of Landbank, entrance exam at Manila. I have to go to Manila and after more than 1 month, ada the result nga nakapasa ak iti Landbank. So that starts my journey with Landbank. So hanya basta-basta. Your journey ngay kat ado iti challenges na matlang. Pero at the end ngay kat maragpat mo di ay lakit ti ta ipapatin. I am lucky with Landbank. I am very thankful. At first ngay kat baka give up ak grabe ti trabaho. Pero at the end ada ak pa lang ijay. And I'm already 9 years working with Landbank. Naka 9 years hangko nga namalayan. Na kinabasbasit ko basita lanta. Kunak no dumakkalak ijay ta we grow nya. We help you grow kuna dadi mapanak. Yung kagayam. We help you grow iti as a person matlaan. So that's my story. Indeed, my story is to attest that poverty is not a hindrance to success as long as you persevere. Dream big and believe in God's grace and ways. Manalig ka at kararag ka. Do your best. Use your talents. Kusarang dagiti talento, dagiti kakayaham wisely. Dapat may sipag, tiyaga, at dapat magsumikap ka. Sabi nga nila, pag may tiyaga, pag may tiyaga, ulit, may nilaga. So never underestimate your capabilities. Instead, aim towards excellence. Believe in yourself, your abilities, and your dreams. Seek to become a person of value, making yourself valuable that they will pay you for that in the future. Be the best version of yourself. Don't ever compete. Don't compare yourself to others. Because remember, laglagipan nyo, you are unique. Well, ni Mary Grace, kung dat cosmic at agmay maysa. Ni Ma'am Brenda, amado kat agmay maysa. Ni Jonah Kismud, kat agmay maysa. Hanyo ay kumpara ti sarili yo. Instead,
No, at dati makita yung mga mayat iti may sa taong be inspired. Kas ano ang humat nga ta nga madanon de nga naragpat na. Being the best of you with perseverance, dedication, and positive attitude will help you to adapt in whatever situation. You will overcome any obstacle and achieve greatness in your life. So graduates, completers, learners, are you ready to the next ladder? Ampay, are you ready to go to the next ladder of your education? Yes, ma'am. Very good. Dapat lang. And to end my message, I want to summarize or to give you the key that I hope hangin to siyak mamalipatan nga manang you. Your igorotang kapsat, MPC. MPC. Mary Grace Pongdad Cosme. Date inyo nun. Date abbreviation. Pero, hanga di ay, urehan nyo nga lagipan ni Mary Grace Pongdad Cosme. But I want you to remember these 3 keys. First, M, for motivation. Always be motivated, be inspired. So, family should always be your inspiration. Or, kung ano mang ang pinaghuhugutan ninyo ng lakas at rason para magpatuloy sa buhay. Be motivated. Second is P, for perseverance. Perseverance is the key to success, sabi nga nila. So, pursue and be positive and pursue your dreams and always pray. So, P, perseverance. Pursue your dreams, but don't forget to always pray. And C, for your character, your attitude. Dagiti og ugali tayo. Have a positive character or attitude. Being the best of you is having the best character. So, you have to respect your parents. Tulungan niyo isuda. Dagiti teachers you, dunggan niyo niyo ibagada. And all our elders. Be thankful. Agpasalamat kayo on what you have. And have courage to face and overcome the challenges along your ways. So, MPC for motivation, perseverance, and character. Another MPC. Maligayang pagtatapos. Congratulations. And more, MPC. More power and congratulations to all of you. And before I forget, I would like to thank also our teachers and congratulate them for this successful school year. So, natatay nga kat pinaumay ko dagiti ubing, may I ask also our teachers to please come on stage. I want to listahan ta ibagak na ito mga. May we call on